नमस्कार वेलकम टू नीरू स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर साहित्य दीप्तिर सरह सुंदरी प्रश्न उत्तर करवा। तो ये हूँ गोटे कवितार ना हूँ सरह सुंदरी। तो कवि अच्छा अच्युतानंद दास। आज आम अच्युतानंद दास को सरह सुंदरी कवितार प्रश्न उत्तर करवा। ठीक अच्छे। तो दीप्ति नमूना प्रश्नावली। तो विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न संभाव्य 4टी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। ये 4टी उत्तर देछि सेथि मध्यरु ठीक जोटा सेटा बाछिकी लेख। 1 नंबर कहिछि सरह सुंदरी किए। सरह सुंदरी किए ऑप्शन है सखी दूती गोपी दासी। ताहले सरह सुंदरी होउछि दूती। सेमती 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि सरह सुंदरीर देहर वर्ण किपरि। सरह सुंदरीर देहर वर्ण किपरि गोरा कला श्यामल गहम। ताहले ऑप्शन ग होउछि श्यामल। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिले। सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिले। ऑप्शन नवरस षडरस पतरस और अष्टरस। ताहले सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिले नवरसरे से गुणग्राही थिले। 4 नंबर क्वेश्चन कहिछि गपपुर रे सरह सुंदरी को कौन डाकंती। ऑप्शन भाउज खुडी आई सखी। ताहले गपपुर रे सरह सुंदरी को कौन डाकंती। ऑप्शन ग आई। 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि कान रे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधि थाए। ताले कान रे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधि थाए। ऑप्शन कानफुल कर्णबसणी कुंडल तड़की। ताले ऑप्शन घ होउछि तड़की। 6 नंबर क्वेश्चन सेपरि सरह सुंदरीर कबरी भितरे कौन थाए। ऑप्शन है सुनार फूल हीरार फूल गजरार हार आउ कृष्णचौरी बेणा। ताहले सरह सुंदरीर कबरी भितरे कौन थाए कृष्णचौरी बेणा। ऑप्शन घ है कृष्णचौरी बेणा। ठीक अच्छे। 12 नंबर कहला सरह सुंदरीर शरीर किपरि थिला। सरह सुंदरर शरीर किपरि थिला। ऑप्शन बालिका युवती पौढ़ा वृद्धा। ताहले सरह सुंदरीर शरीर किपरि थिला वृद्धा थिला। 13 नंबर क्वेश्चन कहिछि रूपरे सरह सुंदरी किपरि थिला। रूपरे सरह सुंदरी किपरि थिला। ऑप्शन है अपरूपा असुंदरी कुश्चिता आउ जगत जीणा। ताहले सरह सुंदरी किपरि थिला। ऑप्शन घ जगत जीणा। 14 नंबर क्वेश्चन सेमती काहार मध्यस्थ साजी से गपपुर रे रहिथिला। काहार मध्यस्थ साजी से गपपुर रे रहिथिला। ऑप्शन है गोविंद राधा गोपांगना आउ ललिता। काहार मध्यस्थ साजी से गपपुर रे रहिथिला गोविंद। 15 नंबर क्वेश्चन होछि गपपुर रे गोपाळुणी माने कौन लंघी पारंती नाही। ऑप्शन है कृष्णंक बाणी राधांक बाणी दूतिकार बाणी यशोदांक बाणी। ताहले गपपुर रे गोपाळुणी माने कौन लंघी पारंती नाही। ऑप्शन ग दूतिकार बाणी लंघी पारंती नाही। 16 नंबर क्वेश्चन कहिछि नंद घरे की उत्सव चलीथिला। ऑप्शन है चंदन जात कुमार पूर्णिमा धनु यात्रा राहास पूर्णिमा। ताहले नंद घरे की उत्सव चलीथिला। ऑप्शन ख कुमार पूर्णिमा। 17 नंबर क्वेश्चन गोविंद केउथिरे विजय करंती। ऑप्शन है यशोदांक कोଳରେ रत्नदळीरे रत्न पलंकरे खट उपरे। ताहले गोविंद केउथिरे विजय करंती रत्न पलंकरे। ऑप्शन ग रत्न पलंकरे। 18 नंबर क्वेश्चन कहला कृष्णंक पाप पद्म को किए लय करिथांती। कृष्णंक पाप पद्म को किए लय करिथांती। ऑप्शन है देवता मानव जोगीगण भक्त। ताहले ऑप्शन ग जोगीगण।
19 नंबर क्वेश्चन केउं भावरे गोपनगर नरनारीमाने भगवान कृष्णंकर भेट पाइथिले? केउं भावरे गोपनगर नरनारी भगवान कृष्णंकर भेट पाइथिले? ऑप्शन प्रेम भावरे, भक्ति भावरे, सद् भावरे आउ समर्पण भावरे। ताले ऑप्शन ग होची सद् भावरे। 20 नंबर क्वेश्चन सरह सुंदरी कृष्ण को देखी कौन कहिची? ऑप्शन पुनर्जन्म पाइली, निस्तरिली, पाप क्षय कली आउ स्वर्ग पाइली। ताले से ऑप्शन घ स्वर्ग पाइली। ठीक अछि। कहिची क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गोटिए वाक्य उत्तर लेख। सरह सुंदरी केउठारे आसी मिलिला? सरह सुंदरी नजରରେ आसी मिलिला। सरह सुंदरी तनुर वर्ण कौन? सरह सुंदरी तनुर वर्ण श्यामଳ वर्ण थिला। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ ପାକଳା ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ କିପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ ଲମ୍ବ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା କହିପାରେ? ଆନ୍ସର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଟକ ବିଦ୍ୟା କହିପାରେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ? ତ ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳବୃଦ୍ଧ ଓ ତରୁଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରେ? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରେ? ଆନ୍ସର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢଗଢମାଳିରେ ଟାହି କରେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ରସରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଗିଆଣୀ? ଖେଳ କୌତୁକରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଗିଆଣୀ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ? ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ସେ ଅହିୟ ବିଧବା ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଳା ଭାଞ୍ଜି ପାରେ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଳା ଭାଞ୍ଜି ପାରେ? ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ସେ ଭାଞ୍ଜି ପାରେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୂତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ? ଦୂତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ? ଦୂତି ସାନ ବଡ଼ ସବୁରି ସାଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତେ ଘରେ ଦୂତିର ଠଣା ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା 9 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଦୂତିର ଠଣା ଥିଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଘରେ ଦଇବୀ ବିଧାତା କିଏ? ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ସବୁ ଘରେ ଦଇବୀ ବିଧାତା ଦୂତି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚଳହ ବାଜୁଥିଲା? କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚଳହ ବାଜୁଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳହ ବାଜୁଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବାରୀ ବୃନ୍ଦମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି? ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ଯଶୋବନ୍ତ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟ ଦଳି ଧରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜର କେଉଁଠାରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କନ୍ଦର୍ପ ସରି ନୁହେଁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛଦ୍ମରେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି? ଛଦ୍ମରେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି? ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ଛଦ୍ମରେ ବାଳୁତ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପୂଜା କିଏ କିଏ କରନ୍ତି? ତା ଆନ୍ସର ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପୂଜା ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କାହାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି? କାହାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି।